अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। साथियों, आपके सामने सामने हाजिर है दो अफसानों के मजमूए, एक लिखारी एक तर्जुमे निगार, दो किताबें। दोनों अफसाने जो लिखते आ रहे साईं मोहम्मद अली पठान, सिंध के एक मशहूर अखबार में ये जो ताज़ा अफसानों का मजमूआ है, 100 अफसाने। और ये तो 2 साल पहले का लिखे हुए अफसाने हैं। दोनों बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा उनका अंदाज़ है। साथियों, बहुत अरसे के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ। उसकी वजह कोई परेशानी, कोई मसला नहीं था, लेकिन घर में एक फंक्शन था, उसकी वजह से वीडियोस नहीं दे पा रहा था। अभी वीडियो हाज़िर हैं। साथियों, अफसाने की रवायत तो पुरानी है। कहते हैं कि अफसाने कहानी की शुरुआत औरत से हुई। औरत ने किस्से कहानियाँ अपने बच्चों को अपने आप में कहना शुरू की, तो उससे अफसाना और कहानी जुड़कर सामने आई। मैंने इतना मुताला नहीं किया है, लेकिन अब चूँकि फील्ड में आ गया हूँ, पहले तो कम था, लेकिन अभी जो इस अदब में आया हूँ तो मुझे अफसाने, कहानी, नावल, उनकी तारीख़ को भी पढ़ना पड़ेगा कि कब किस टाइम इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई। किताबें इंसान को आज के एंड्रॉयड की दुनिया में किताबों से नफ़रत हो गई, किताबों से भागना चाहते नौजवान, लेकिन ये किताबें हैं जो हमको बचाएंगी। और ये किताब इल्म शऊर ही है जो हमको आगे लेकर जाएगा। लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं अब मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता। इल्म पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें सियासत, अदब, तारीख़, अपनी कहानियाँ, अपने फ़लसफ़े, अपनी शायर अपने को पढ़ने चाहिए। जो हमारे लिखने वाले मोहम्मद अली पठान पहले तो सिंध के हवाले से पहचाने जाते थे, नंगा चना भी। लेकिन जब साईं मोहम्मद अली पठान साहब को नंगा चना ने उर्दू में तर्जमा किया, मोहम्मद अली पठान सर को अब पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाता है, पढ़ा जाता है। उसके अफसाने उसको बहुत पसंद किया जाता है। और नंगा चना की कोई क्या बात करें, उसका अंदाज़ तर्जमा उर्दू से सिंधी में, सिंधी से उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो और से बलोची ज़बान, थोड़ी बहुत फ़ारसी ज़बान जानता है। उसका अपना एक पढ़ने का अंदाज़ है। आलमी अदब नंगा चना फ़्रेंच, रशिया, डच, जर्मन, अमेरिकन, नॉर्वे, कैनेडियन, ऑस्ट्रियन, अफ्रीकन अफसानों पूरे ममालिक को पढ़ा है। बहुत अच्छा उनका पढ़ने का अंदाज़ है, नाम। वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बड़ी मेहरबानी। साथियों, ये 100 अफसाने साईं मोहम्मद अली पठान साईं, ये एक सिंध की एक मशहूर अखबार में अफसाने लिखते थे। उन पर ये बहुत पहले भी दूसरा किताब आ चुका है, लेकिन ये अभी नया किताब आया है। अफसाने, बहुत मशहूर अफसाने साईं मोहम्मद अली पठान का नाम, और उसको सिंधी से उर्दू में तर्जमा किया है नंगा चना ने। नंगा चना का बड़ा नाम, थोड़ा सा तारफ़ आपके सामने करता चलूँगा, जो कि ज़रूरी होता है। वैसे तो एक 100 अफसाने मोहम्मद अली पठान की तीसरी 32वीं किताब है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ये उनकी अवलिन फ्लैश फिक्शन का मजमूआ है। हमारे मोहम्मद अली पठान को पहचान एक तरक्की तहज़ीब की है। अपनी तहरीरों के ज़रिए मुआशरे के अयूब के पट्टे कपड़ों, अयूब की फटी कपड़ों या टूटी सड़क के मानंद पेवंदकारी का नहीं करना चाहता, लेकिन समाज का वहीं ज़हीन फ़र्द होने के माशरे अमराज का इलाज तब्दील करना चाहते। उनकी फ्लैश स्टोरीज़ भी अपनी मौजू और जौहर में मज़ामती मोहम्मद अली पठान अदब में उससे कबल भी अच्छे और सूदमंद तजुर्बा कर चुके। बालखुसूस उनका नावल मुसाफ़त याद की मौजू और उसलूब के लिहाज से अपनी मिसाल आप और अफ्तर एक अहम चीज़ लिखा है। एक ही वक्त में बहुत कुछ लिखने और शाया करवाने। कई लोग मुख्तसर होने के सबब फ्लैश स्टोरी को लिखना नापसंद का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कम अल्फाज में ख्याल, किरदार, एक्शन और क्लाइमैक्स को संभालना एक माहिर फ़नकार काम है। फ्लैश फिक्शन में किरदार को उभारने का इतना वक्त नहीं मिलता जितना जदीद मकबूल अफसाने है। लिहाजा फ्लैश फिक्शन में किरदार जाने पहचाने मुख्तलिफ जानते। दूसरी अहम बात का क्लाइमैक्स या एंटी क्लाइमैक्स है, जो एक्शन या किरदार में तब्दील चेंज करता है। लिहाजा तब्दील फ्लैश स्टोरी का
اہم جز ہے۔ سندھی ادب میں اپنی قبولیت اور مقبول جگہ کے لیے کوشاں صرف محمد علی پٹھان کو کتاب حاضر مکمل فنکارانہ عبارت چاہت اور دستی ساتھ ادا نظر آتی ہے۔ امر نگاری کے الفاظ ساتھیوں، یہ ابھی کتاب نئی مارکیٹ میں آئی ہے، میں آپ کو اس کا پتہ اگر آپ لینا چاہیں تو اس کا یہ پتہ اس ادارے نے شائع کیا، آپ منگوانا چاہیں تو یہ ادارہ آپ کو آدھی قیمت پر یہ کتاب مہیا کر دے گا اور ڈاک ذریعے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اگر آپ محمد علی پٹھان کے افسانے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جو لکھنے والے سلمان سر علی عمران، محمد علی پٹھان، اختر جاوید، ننگا چنا، محمد حفیظ خان، شاہد ہنائی جو ہے ان کی رائے ہے۔ شاہد ہنائی کو کوئی نہیں جانتے، محمد حفیظ خان سرائکی کا بہت بڑا نام، آپ ان کو پہچانتے ہوں گے، اس سرائکی ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام محمد حفیظ خان۔ اور شاہد ہنائی وہ بھی سندھی سے اردو میں بہت بڑے تراجم کرتے رہتے ہیں کہ ناول کہانیاں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ ننگا چنا کہتا ہے کہ جناب محمد علی پٹھان عصری سندھ ادب میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، وہ ایک کہنا مشکل نہ تھکے والے لکھاری ہیں، انہوں نے اپنے افسانہ ناول، ڈرامہ، خاکہ نویسی اور پتہ نہیں کس کس نسبت بھی آزمائی کی اور بے شمار کتابیں تصنیف کیے، انہیں ایک معمولی سا واقعہ متاثر کرنے کافی ہے، وہ اس پر ایک خوبصورت افسانہ تحریر کر لیتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مختصر افسانہ مشتمل جن کی تخلیق ہونے کی داستان نے اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ ننگا چنا کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ان کی تراجم کی چوتھی کتاب ہے۔ سندھی زبان میں انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا، طویل نثری نظم کی صورت میں ایک کوتا ناول تحریر کیا جس نام تھا مسافتیں، جس کا نام تھا میں نے اردو ترجمہ کیا، اب اس کی دوسری اشاعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد افسانے کتاب تیسرا لباس، دنیا سے آگے اور طوفان میں جھونپڑی ترجمہ ہو کر قائم تک پہنچ چکی، اب یہ ان کی 5ویں کتاب جو میں نے سندھی سے ترجمہ کی ہے، امید اس سے آپ مختصر سندھی افسانوں کا کچھ لطف لے پائیں گے۔ بالکل ساتھیوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیج پر ایک کہانی، فلیش فکشن کہانی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ منگوانا چاہیں، لینا چاہیں، آپ کو اس کا ایڈریس دے دیے، آپ کی مرضی۔ تھینک یو ساتھیوں۔ اور دوسری کتاب ہے طوفان میں جھونپڑی، یہ بھی محمد علی پٹھان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ 2022 کی جو طوفانی برسات تھی اس کے پس منظر میں لکھا گیا یہ کتاب ہے۔ آپ کو یہ منگوانا چاہے تو اس ادارے سے کہیں بھی کسی بھی کال کر کے آپ منگوا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو ادارہ جو ہے آدھی قیمت پر کتاب آپ کو دستیاب کر دے گا۔ ساتھیوں، یہ کچھ جو ہے الفاظ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا کیونکہ یہ کتاب کے حوالے سے پہچان ہے۔ محمد علی پٹھان کا تھوڑا سا جو ہے تعارف ہے، لیکن یہ کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں لکھتے ہیں، لیکن انگلش میں بھی ان کی شائع ہو چکی ہیں اور بہت اچھا لکھاری ہے، بہت اچھی محنت کرتا ہے۔ اس میں ایک جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کیسا لکھتا ہے۔ محمد علی پٹھان لاڑکانہ کے رہنے والے، یہ ان کی فہرست ہے افسانوں کی جو، لیکن ننگا چنا محمد علی پٹھان، مہتاب اکبر راشدی، ڈاکٹر نواب کاکا، مہتاب محبوب، ڈاکٹر شیر میرانی، پروفیسر شاہد کمال، اشتیاق انصاری صاحب نے ان پر دو الفاظ لکھے۔ لیکن ننگا چنا کیا کہتا ہے، میں آپ کو وہ جو ترجمہ نگار ہے اور لکھاری کیا کہتا ہے آپ کو تھوڑا سا مختصر تعارف دیتا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے آپ سمجھ جائیں گے تو افسانے یا کہانیاں کتاب جو ہے آپ لینا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو۔ محمد علی پٹھان جہاد مسلسل کی علامت بن چکے ہیں، ان کے لیے بھی وہ جدید سندھی ادب میں ایسے لکھاری ہیں جو مسلسل لکھ رہے ہیں، نہ صرف لکھ رہے ہیں بلکہ شائع بھی ہو رہے ہیں۔ ان کی عمدہ مثال زیر ترجمہ کتاب 2020 میں شائع ہوئی، اس کے ساتھ امید کرن جنوری 2021 میں انضمام پا چکی تھی، اور وہ ہفتہ روزانہ کاشف افسانہ لکھتے ہیں، دیگر تحریر ان کے علاوہ ان کے تمام افسانوں کا ایک اور درد مند باش اور دھڑکتا ہوا مس ہوتا ہے۔ پٹھان صاحب نے اب صرف ایک اچھی اور مستقل قلم کار نہیں بلکہ لکھاریوں کے لیے ان کی ہمت افزائی بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بار ان کے گراں دایاں بار میں
گر उनके ध्यान में भी ये आ जाए कि फलां लिखा ने कोई किताब लिखी पर कमर बांधे वो कुछ ढीला पड़ गया तो मोहम्मद अली पठान ऐसी किताब नहीं लिखनी बल्कि अपनी बन जाती, वो लाते रस काम करता। मुझसे आप इस तरह पूछते हैं कि काम लेते हैं, मिसल रोशनी तुन्यो अपना अदबी काम कर दाल बदा का सिधार गए। अब अली पठान उनके पसर उनके नेक से नवाल किताब सिंधी में शाया करने का सिंधी उर्दू में करा। यूँ मैंने पठान साहब के सब रोशनी तुन्यो किताब मंछर डूब गई को उर्दू में दरवाज़ा खोल के नाम से तर्जमा किया, जो मुल्तान शाह जो अब तुन्यो साहब की 3 नावल भी तर्जमा हो चुका। उम्मीद है कि ये नावल भी मोहम्मद अली पठान के किताब साथ ही मंजाम जाए। मोहम्मद अली पठान साहब की चौथी किताब है जिसमें उर्दू तर्जमा किया है से मुसाफ़त या कविता नतीसलाबाद दुनिया से आगे छाजो के सोल्फा शोकान मुंतशर। मुझे यकीन है कि वो फ़ख्र से किताब तक को पसंद आएंगे। और ये किताब अभी आई है, ये 2022 में आई थी और ये अभी 2024। मेरे दोस्त सिंधी ज़बान मुसाफ़ा नगाह बादल जमाली कहा करते हैं अफसाना खून पीता है। वाकई जो लिखा है अफसाना की सच्चाई की तख्लीक की कश्त उठाते हैं, वो अफसाने की जगह खून पीता है। अफसाने के किरदार की सुख चैन हराम कर देता है। ऐसे तहकीकार सोते जागते अपने उन्होंने किरदार को तब किसी मरीज की मानंद मुब्तला होते अब तक बसर किए, जब तक अफसाना एहसास के भट्टे में पक कर तैयार हो, फिर किसी कसी पत्थर की तरह तराशने के बाद मुकम्मल सूरत अख्तियार कर ले। इस किताब तूफ़ान में झुकने से कबल शाया शुदा अफसानों के कुतब मेहंदी उतरने से कबल सुल्फा सो कहानी दुनिया से आगे हर अफसाने की तहकीक दौरान मैंने अजाब उठाए हैं। साथियों, ये मोहम्मद अली पठान के अल्फाज थे, ये उनके अफसानों का मजमू है। साथियों, मोहम्मद अली पठान मैंने तारफ़ आपको थोड़ा सा बताता हूँ तो वो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं सिंधी के। वो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लिखते हैं। और उनकी आप कहानियों का अंदाज़, अफसानों का अंदाज़ अपनाएं। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आप किताब आपके सामने पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। आपको इनका पता दे दिया। आप अगर लेना चाहें, पढ़ना चाहें, मोहम्मद अली पठान और नंगर चना, जिसको सिंधी से उर्दू में बहुत अच्छे अंदाज से उसको पेश किया है, आप लेना चाहें पता दे दिया है। जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी।